जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु मोर किसी अनुभूति जोटा कि मो सहित कालिया ठाकुर द्वारा होता किसी अनुभूति की मुझे सांगे सेयार करने चाहूँगी। जदि मोर यही कथाटी आपण को भल लगे तेज मोर यही वीडियोटी को लाइक करेंगे, अन्य मान सांगे सेयार करेंगे और कमेंट माध्यम मत जनइबे जे मो वीडियोटी आपको केमती लगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो से दिन थाए मार्च 18 तारिख शनिवार मु एवं मो शला भुवनेश्वर आम बाइक जरिया बाहरिलु पुरी जावाई। आउ से समय किसी गोटे कारणवशतः सबू ट्रक मान महासंघ माने स्ट्राइक करते जहाँद्वारा कि पेट्रोल सहजरे मिलू न था। तो आम बहुत खोजा पर उत्तरा क्रॉस करने पर गोटे पेट्रोल बंक रे आमको पेट्रोल मिलला। पेट्रोल पकई सारा पर आम मैंने बाटर कौटी रही ना, सीधा चलू पुरी, कारण मनरा थाए कालिया ठाकुर को दर्शन करने। आपण तो जानते कालिया ठाकुर पाखे आप जिते शीघ्र पहुँचे सकाळु भिड़ टिके कम थाए, तेणु आम भी मनरे से आशा रखी बाहरी गलु। आठी जो आम पहुँचलु 8:30 बेले भिड़ भी एत नाला, किंतु बाइक रखापी पारिपार्श्व कौन जगह नाला। आम जेकोसी भी पुलिस कर्मचारी बा स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटिव लोक आम पचारू, से मना कले जे ये आप बाइक रखिपारे ना। तो मोर पुरी रे किसी बंधु थे सांगर भी माने कंटाक्ट करने चेष्टा कली, से माने पुरी बाहर को पड़े बोली कहले, जहाँद्वारा आम मो शला आम बाइक टी को नहीं रेलवे स्टेशन पार्किंग रे रखिलु। रखिकी ऑटो माध्यम आम आसिक पुरी बड़दाण्ड में पहुँचलु। पहुँचला बेलू से समय हो गला 9:30। आउ भिड़ जे अपर्याप्त भिड़ थाए, माने बड़दाण्ड ठाकुर सिंहद्वार पाखु पूरा जो थाए जो माने भक्त मैंने ठिया हो पारे, सी जी सब स्टाण या सी सब पूरा फुल हो जाता। तो मुझे हठात आश्चर्य होगली एत भिड़ कौन पाई है। तो मुझे जाकि गोटे जोता स्टाण्ड रे जोता रखला बेले मुझे भाई की पचारि जे भाई आज एत भिड़ कौन पाई। तो से भाई आमको कहले आज हूँ एकादशी, से एत भिड़ अच्छी। से भाई एकादशी शुणिला मु गूगल सर्च कर देखिली से दिन थाए पापनाशक एकादशी, जहाँ देखी मुझे बहुत खुशी होगली जहाँ हो एत बड़ दिन में आमको कालिया ठाकुर को दर्शन कर सुजोग मिली। तो सही मनोभाव नहीं आम जा ठिया हो लाइन रे। आम जो ठिया होता आम आगे प्राय 2000 रु अधिक भक्त लाइन में थिले। किसी समय लाइन में ठिया होगा पर कौन भूलवशतः मु एवं मो शला मध्य टिके दूरता हो गला, आम मध्य अन्य भक्त मैंने पशिगले, जहाँफल मोठू मो शला अति कम 20 फुट दूर रहिले। तो एमती बड़ लाइन देखी मु बहुत विरक्तिया हो जाती जे केतेबेले आम ठाकुर को दर्शन करूँ। आउ लाइन जो मुख्य फाटक सेटा भी पुलिस भाई मैंने खोलु न था। तो 15 मिनिट एमती लाइन में ठिया होला परे मु बहुत चिड़चिड़ी हो पतित पावन बाना को अनै मु मने मने डाकुता हे जगह कालिया किसी गोटे एमती करंतु जेमती कि लाइनटा शीघ्र शीघ्र खोली जाऊ आ मु आपको शीघ्र शीघ्र दर्शन करदे। एमती है कि पाखापाखि अध घंटा ठिया होगा पर हठात लाइनटा खोलिला, किंतु 2000 लोक को जीवाई आमको मात्र 45 मिनिट भितर आम मंदिर भितर पहुँची गलु। तो मंदिर बड़दाण्ड माने सिंहद्वार पहुँचला पर मु बहुत खुशी होली जहाँ हो एत बड़ लाइन एत शीघ्र खोलीगला। तो यहाँ केवल जगा द्वारा ही संभव। तो यह भावी मुझे बहुत खुशी होगली। भितर जाई पहुँचला पर भितर मु देखिली सेठी भी बहुत भिड़ थाए। आ भिड़े मुझे गपुआ लोक, तो मुझे मो पाखे मो शला टे दूर रही जाते तो मुझे सागर कथबार्ता हो पार न था। तो मुझे एकुटिया रही बहुत विरक्ति भाव प्रकाश करता। ठीक से ही समय जड़े भक्त आसिले, सी गोटे नाली रंगर कुर्ता पिंधि आ गोटे व्हाइट कलर पैंट पिंधि, आउ कांधरे गोटे नाली कलर गामछा पकई, हाथ में गोटे भगवत गीता बही धरी था, आउ किछि भोग धरते, तुलसी माला गोटे धरते। आसी मो पाखे पहुँचले, आसी मत हिंदी रे पचारे, माने हिंदी रे से मत कहले जे मुझे नुआ आसी मुझे क्या भी चिन्हनी। मत बाहर पुलिस भाई मैंने कहले जे एठी एमती पंडा माने टिके ये करते बोली। तो आपण मत टिके हेल्प करंतु जेमती मु ठाकुर को भलरे दर्शन करि परिबी, आपण टी मते हेल्प करिवे कि। तो यह सुनला परे मते भी लागिला जे हाँ लोकटी बाहर आसी तेणु तांको टिके हेल्प करिया दरकार। तेणु मु तांको जगह देली मो आगे ठिया होगा पाई। तो सी मो आगे ठिया हेले किछि समय पर बुझु बुझु मु जानिया पाइले सी जणे आर्मीर जवान। आ सी लास्ट गोटे मंथ हम छुट्टी नहीं कि सी बहुत तीर्थस्थान बुलूँ। एमती आम गपु गपु किसी समय पर सी मते हाथ में भगवत गीता बहीटी मते देले।
କହିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାମୁଛାଟା ଭଲିକି ମୋ ବେକରେ ପକାଇଦିଏ, ଗୁଡ଼େଇ ଦିଏ ଚାଦରଟା। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ବହିଟାକୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା କହି ମୋତେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ବହିଟିକି ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବହି ଆସିଲା, ମୋ ଆଖିରୁ ସେତେବେଳକୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଯେବେଠୁ ଠିଆ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଚୁପ୍ ରହିନୁ। ଆମେ ସେମିତି ଗପୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। କ'ଣ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭୋଗ କିଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କରିବିନି, ଯଦି ତୁମର ଭୋଗ ଦରକାର ମୁଁ ବାହାରୁ କିଣିବି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖେଇଦେବି। ଜଗାଙ୍କ ଭୋଗ ତ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ବି ଜଗାଙ୍କ ଭୋଗ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କିଣିପାରିବିନି, ସେଠି ଭିଡ଼ ବହୁତ, ଆଉ ଭିଡ଼ରେ ମୋତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଏମିତି କହିକି ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ, ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଭୋଗଟା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ କି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 50ଟି ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତୁ ହାତରେ, ଯଦି ସେ ଅଧିକା ମାଗିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତ ସେ 50 ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମୁଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଛି, ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୋତେ ପେଲିକି ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ଭୋଗଟା ଦେଇଦିଅ, ଭାଇ ଟିକେ ମୋ ଭୋଗଟା ଦେଇଦିଅ। ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା ନେଇ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲି, ଆଉ ପଣ୍ଡା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ସେ ଭୋଗ ପୁଡ଼ିଆଟି ଆଣି ପୁଣି ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ତ ମୁଁ ସେ ଭୋଗଟିକି ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେଲୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ବସିକି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଭଗବତ ଗୀତାର ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ସାରିକି ସେ ସେଠୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବସାଇ ଦେଇ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗଲୁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଫେରିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ। ସେଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଆମେ ଗଲୁ, ଅଭଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଆସିନଥାଏ, ବରଂ ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଖିଚିଡ଼ି ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ଫେରିଲା ପରେ ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତୁମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମନା କରିଥିଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବନି ବୋଲି, ଠାକୁର ତୁମରି ହାତରୁ ହିଁ ଭୋଗ ନେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ଯେ ଆରେ ଇଏ ତ ସତ କଥା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ମୁଁ ଭୋଗ କିଣିବିନି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବିନି, ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ହିଁ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଭୋଗ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋରି ହାତରୁ ହିଁ ଠାକୁର ଭୋଗ ନେଲେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା, ଯେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ହଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ହଟ କିଛି କାମ କରିବନି। ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ତା'ର ଓଲଟାଟା ସିଏ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନାନ୍ତର ରଖିଥିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଦେବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।